Okay, you can open in browser, you can open in desktop. If you do not want to open in Teams sebab dia macam mungkin the size is small, you can use the desktop app like this. So nanti dia akan terus buka lah. Oh, saya kena login. Sekejap. Alright, so OneNote ni pun sebenarnya dia ada dua jenis. Satu OneNote for Windows 10, satu lagi OneNote yang standard memang ada dalam you punya notebook lah. So ini yang version ni adalah version yang lama. Okay, dia ni lama. So it's a bit slow lah untuk ni. Kalau version yang for 10 tu it's here. Okay, saya dah ada masukkan di sini. So dia punya interface tu is a bit different lah. Alright, that is introduction to OneNote. So whenever we have the discussion dalam kelas ke, we can always guna OneNote to communicate lah. So tak payah nak pakai apps lain dah. So that's the reason why I choose OneNote in this for our class. Okay, apa lagi? So that are the tools, okay, the tools yang kita guna. Now let's go to the how the course will be conducted throughout the semester. Okay, basically this course is a project-based learning lah. Okay, dia project-based. Jadi you will have a group project that you will do throughout the semester. Okay, saya akan once dah confirm the number of students in this class. So dalam minggu ni kan, you all nak insert delete subject. So once dah confirm, baru saya akan split the the groups lah. Okay, saya akan buat auto group dekat dalam e-learning tu macam sebelum ni lah. So dia auto group, then you will have you can check you punya group yang nombor berapa dekat e-learning tu. Macam dia tu. Kejap ya. Okay, so dalam minggu ni, after this week, then kita boleh ada group masing-masing lah. Okay, so once you dah ada group, siapa yang waiting? Okay, tak ada. Nah, okay. So now let's go back to the course information. The assessment that we will have, kita akan ada article review, kita akan ada final exam, and then ada quiz and projects, individual, and then the group project. Okay. The good thing is you don't have the test in this course. Okay, test memang tak ada, test 1, test 2 tak ada. Cuma ada final exam saja. You have the group project, quiz and assignment, macam tu je lah. Tapi markah pula, carry marks untuk markah adalah 60 untuk all the coursework, and untuk you punya carry markah untuk final is 40%. Okay, so markah untuk you punya assessment apa semua tu agak tinggi lah. Alright. Kenapa macam ada orang nak masuk tapi I cannot see.
And then, so this week you are supposed to do the first assessment, which is to do the article review. And this article review, dia tak banyak lah dia punya tu, is only 5%. Nanti saya akan letakkan dekat dalam assignment punya header tu lah, bawah dalam e-learning tu. So in this article review, usually saya akan bagi article about apa? Sekejap ya. Okay, sorry. Untuk kita punya article review, saya akan bagi artikel about introduction to simulation. Apa step of simulation for next week lah, tajuk next week, step of simulation. And then you will get a specific, sebab step of simulation ni ada beberapa banyak, jadi you will get you will be assigned different steps lah secara random. So there will be like 11 steps macam tu. So akan ada secara randomly nanti you will be assigned lah to focus and to discuss about the steps of simulation. Okay, that one is article review. And then after this week, you will be assigned with the group project. So by next week tu, once kita dah belajar tentang step of simulation, then you will start discussing among your group, and then follow the step of simulation. So in the third week, you will have your first group project presentation. Okay, ini adalah untuk tengok progress you all, sebab dalam step of simulation tu nanti you akan ada problem formulation, you punya objective, you akan determine. So saya akan tengok lah dalam minggu ketiga nanti apa yang you decide untuk buat, what type of problem that you are trying to do, and then apa yang objektif yang you nak selesaikan. Okay, so ini minggu ketiga dah ada progress presentation untuk saya tengok. This progress presentation, it doesn't have to cover sampai habis step of simulation tu, tak perlu buat lagi programming apa semua. I just want to see the first few steps of the simulation process tu. Okay, nak tengok you punya planning dulu. Okay, so tak adalah kita nak tunggu macam last minute baru nak kampoi buat semua sekali kan. Okay, and then in the third week pun actually we will continue on the verification, validation, experimental design, documentation. Okay, the step of simulation. And then kita akan ada these are the topics that will be covered, and after that we will have the second group progress presentation, di mana setiap group dia akan by this time, okay, daripada minggu ketiga tu you baru nak propose the problem that you want to tackle. Minggu ke-5 ni supposedly you dah confirm, dah ada data, what type of problem that you want to solve, you dah confirm, and then you dah ada the conceptualized model. Model yang macam mana, you punya sistem tu, you transferkan ke dalam bentuk modeling, ke dalam bentuk model, and then you tukarkan dia dari bentuk sistem real life tu ke dalam bentuk konsep. Okay, so by week 5 tu dah ada semua benda ni lah, saya nak tengok. Okay, and then kita akan ada quiz on queuing theory. Okay, and after the mid semester break, then you will be given an assignment. Okay, assignment related to this queuing theory ataupun activity site diagram lah, assignment macam tu. And then we will start with the programming. Okay, with the Simulink. Okay, Simulink ni
It is a software yang kita akan pakai untuk buat simulation. So you are not using C++ ke, dan you tak buat from scratch lah you punya simulation tu. Tak pakai MATLAB, kita akan pakai software called Simulate. So Simulate ni you can download daripada UTM software website, ada di situ. Cuma please do not download now. Because Simulate for education ni, kita guna Simulate for education. Jadi there will be a limit of time. Okay, a limit of time once you dah register, once you dah daftar, and then once you dah install dekat dalam komputer you will only have like 3 months untuk guna Simulate tu. Okay, so walaupun you uninstall and then you try to install balik, you pakai ID lain ke email lain ke apa semua, tapi this Simulate dah detect you punya address dekat dalam notebook you. Jadi you dah tak boleh nak install lagi sekali. Okay, so that is the restriction lah on Simulate, sebab dia hanya untuk education purpose saja, masa dalam kelas sahaja kita akan pakai. So only 3 months sahaja valid kalau saya tak silap lah. Okay, jadi do not install Simulate now. Kita akan start install Simulate in May lah. Okay, dah selepas semester break tu, bila kita nak masuk baru saya akan minta you all to register, to download and then to install Simulate. Mungkin dalam minggu ke-8 tu lah dah boleh install, sebab sometimes they have problem dari segi key dia tu, key untuk masuk tu akan ada problem. So kita akan install dalam minggu ke-7 atau minggu ke-8. Alright. And then you will learn about Simulate, how to use Simulate to do the simulation, how to do the setting, how to use the function untuk distribution, routing in, routing out, labels and so on. And around by this time, there will be the third group project progress presentation lah. Okay, untuk saya tengok, sebab kita dah masuk ke dalam introduction to Simulate, so by this time you should already have the model lah, the initial model dapat tu ada. Okay, sebab kita pun dah masuk ke Simulate ke situ. And after that, you will also have the individual project, okay, 15% here, because you know we don't have the test. So these projects will cover the test lah. So that's why ada banyak sikit kerja-kerja macam ni lah. So in the individual project ni, you will be given one problem and then you have to use the Simulate to solve the problem. Okay, so maksudnya dalam course ni ada dua Simulate program that you should do. One is for the individual project and the second one is for your group project. Okay, and then we will have the group project grand presentation. So this one, okay, it will subject to changes lah, because I probably will move it to the earlier time. Mungkin saya akan bawa ke sini ke awal sikit, because usually you akan present you punya PSM dekat minggu ke-15 ni sebelum revision week kan, minggu hujung tu. Jadi saya tak nak mengganggu you punya ni, so mungkin kita akan present a week earlier or 2 weeks earlier, sebab by this time pun dah sepatutnya dah siap programming dah kan. So programming dah ada, jadi all you have to do is to analyse you punya results saja. So you should have finished by week 13 tu, patutnya dah siap dah lah you punya group project tu. So hopefully lah, okay, kita tengok dulu. Okay, tertakluk kepada perbincangan kita nantilah. Okay, benda ni boleh discuss. So that is the planning for our course. Apa lagi yang lain tu semua tak ada lah. Ada project individu, quiz, article review, macam tu lah. Okay, buku you boleh carilah. Buku online ni ada discrete event simulation, Jerry Banks punya buku ni, okay, dan buku-buku yang lain. Alright, so ada apa-apa soalan berkenaan dengan kita punya planning of the course?
tentang group project tu ke? Ada yang nak tanya? Ada doktor. Ya. Berkenaan dengan simulation punya apps tu, satu je lah apps maksudnya software yang kena install. Software satu sahaja. Oh, okey. Simulate tu. Okey, baik. Dia ada dekat Kiranya doktor nanti waktu final tu dia keluar soalan based on kita orang punya group project lah. Maksudnya kena tengok semua orang punya group project, study, then keluar final ke? tak. Untuk you punya final, usually saya tak letak lagi contoh soalan final. Let me see. Explanation untuk semua. Mana dia punya soalan dia? Let's see. Assessment bukan ni. Course file, sorry. Silap buka. Okay. Right. So this one is soalan final lah. Selalu untuk soalan final saya bagi contoh senario like this, and then dia akan gunakan this senario untuk you selesaikan masalah tertentu lah. Contohnya untuk question number 1 kita akan tengok kepada introduction and step of simulation. Jadi based on this scenario kan, kita akan describe lah apa komponen yang terlibat, life cycle, dia punya activity cycle diagram dia tu, and then kita akan guna the queuing theory problem to solve this scenario. Dekat sini dia cuma bagi senario secara cerita macam tu je, tapi bila masuk ke soalan tu dia akan bagi maklumat dengan lebih detail so that you can use according to the problem kita lah. Okay, and then soalan yang ketiga pun related to this. So in the third question, mesti ada berapa soalan ni? Okay. In the third question, dia masih related dengan senario tu, dan kali ni kita akan dia akan tanya tentang function yang ada dalam simulate. Dia akan tanya tentang function dalam simulate macam ni kan, using the resources ataupun using the label function. Kalau kita buat label macam ni, what will happen? Kalau kita buat resources macam ni, what will happen? Dia macam tu. Jadi dia tak refer balik kepada you punya group project pun. Cuma if you are not familiar with the simulate punya function, then susahlah you nak faham macam kenapa resources tu tak boleh. Contohnya kan, state the activities that can use the replicate function. So you kena bagi reason lah kenapa activity ni boleh guna replicate function. And then identify the overall utilization in your simulate model. Okay, yang ni itu. Okay, because dia ada maklumat dekat situ lah. And then kita akan ada soalan yang keempat ni pula, dia refer kepada kalau kita ada buat perubahan apa-apalah. Okey, perubahan apa-apa. Usually kadang saya akan bagi result. Sometimes saya akan bagi result daripada simulate tu. Jadi bila ada result tu saya akan tanyalah kenapa result dia macam gini. If we change this setting, kita tambah di setting, you rasa result dia akan jadi macam mana? So soalan untuk final tu dia selalu soalan yang open-ended question, dia tak terlalu fix.
soalan nombor 2 dan nombor 1 dan nombor 2 dia memang fix lah. Soalan nombor 1 memang fix jawapan dia. Nombor 2 pun memang fix sebab dia adalah calculation. Tapi soalan nombor 3 dan nombor 4 dia lebih kepada open-ended question, reasoning, dan nak tengok lah sama ada you faham tak apa function-function yang terlibat di dalam simulate tu. Okay, so ni contoh final exam lah. Ini saya memang buat model kot. Sorry Oh ya. Oh ya, sorry. Untuk saya ni pun senang lupa juga. Okay. Untuk soalan sebab you all exam online, okay. Ini bezanya. Kalau exam face to face macam sebelum ni, saya memang soalan dia very straightforward. Ini saya buka soalan face to face. Saya sendiri lupa. Mana? Ni tengok final. Okay, kalau soalan yang face to face dulu, kita memang tak ada kena buat model lah, tak ada buat model simulation. Saya pun dia lebih kepada describe the label action. Lepas tu kalau root dia macam gini, what will happen, ini contoh dia punya problem. Okay, ini result dia. So kalau result dia macam gini, state your punya reason, apa semua. Itu dulu, itu sebelum online exam. Tapi bila dah ada online exam, I have to step up sebab saya tak nak ada kes, banyak kes-kes penipuan etc. semua benda tu. Sebab apa? Sebab bila you pakai simulate ni, the result is not the same for each person. Sebab dia adalah random generation kan. Jadi dia akan berbeza antara one to another. Jadi kalau ada yang sama tu, then I know lah something is wrong somewhere lah. Alright. So, untuk peperiksaan final exam, question 3 and question 4 tu memang you all kena buat model dia. Tu dia create a simulate model for the above system. Dia silap je. Okay, and then set benda yang macam ni, buat setting function macam ni, determine the result, identify the utilization. So you should know lah kat mana you nak tengok dia punya utilization tu. Okay. Sama lah soalan 4 pun, kalau kita ubah setting dia daripada ni pergi ke percentage dia ni macam ni, the result tu akan berubah ke apa value yang baru macam tu. Sorry, saya pun dah terlupa dah soalan yang dulu-dulu pun. Okey, bolehkah menjawab soalan kah? Okay doktor, thank you. Faham. Alright. Alright, apa lagi soalan? Group members tu macam mana doktor? Group member tu saya akan assign secara random lah dekat dalam e-learning. Saya akan set dia 5 group members. So nanti e-learning yang akan sort sendirilah. Oh, okay, baik. Lepas tu, because we are using the Teams kan, macam kelas saya yang sebelum ni, okay, saya memang buat group khas untuk setiap team tu lah. Untuk setiap group tu, you will have you punya own small group. So, dekat sini you can have you punya own meeting. Ada yang tak guna pun, maybe they prefer to use another platform lah untuk discussion. Macam kat sini dia orang memang discuss here and then share all the information dekat sini. So terpulang lah. But untuk semua untuk this semester pun saya memang provide this platform. Saya akan buat group
untuk you all, so that if you want to use, you can share all your information there. Saya tak coding pun lah, tapi saya tahu lah you buat kerja di situ, tapi tak adalah coding pun. Okay. Okay, so semua clear hopefully about our course. Okay, so course ni dia macam santai-santai je. Kita tak ada lah nak rush, nak kejar syllabus ke apa, content dia apa semua tak ada. Dia it's quite laid back lah untuk course ni. Cuma saya aja laid back untuk mengajar. Cuma you have to work on you punya group project tu lah. Yang tu memang banyak kerja jugalah sebenarnya. And for individual project tolonglah as I said dan daripada pengalaman saya ajar SEM lepas juga, saya dapati adalah beberapa peniruan yang berlaku dalam you punya assignment, dalam you punya final. Okay, and peniruan yang kecil-kecil tu saya macam okay, tak apa, ini sama aja, error yang dia buat pun sama, notation dia buat pun sama, maksudnya menirulah, samalah macam tu. Cara tulis pun, susunan apa semua dah memang sama, memang meniru sebiji-sebiji. Jadi saya tak tahulah how student thinks yang saya takkan boleh tangkap benda yang macam tu. Depa ingat saya ni apa, tak tanda ke apa ke. Jadi ikutkan hati tu dan ikutkan syarat universiti tu, sebenarnya patut bagi kosong je bila ada peniruan yang macam tu. Tapi sebab dikesian dekat you all ni, saya bagi juga markah. Saya tolak lah tapi saya bagilah. Dua-dua saya tolak sebab saya tak tahu siapa tiru siapa, tapi saya akan tolak dua-dua lah. And sedih lah juga because you know, you buat assignment bila pakai komputer, especially you tak tulis lah kan, you pakai komputer. Even colour, even kotak, even apa semua tu sebiji sejebon. Dan saya sangat sedih bila saya tengok benda yang macam tu. Saya harap untuk subjek yang kali ni, dan student tu pun memang ada lagi ambil subjek dengan saya, ada je dalam ni. Kalau saya ada hak nak tendang keluar daripada kos saya tu, memang saya dah tendang lah pun sebenarnya. Cuma saya harap dia berubah lah. Tolong berubah. Kali ni jangan nak meniru. Try to do the work on your own. Saya faham lah kadang-kadang ni ada masalah ke apa ke, tapi it's not an excuse untuk you all meniru dan copy you punya kerja kawan you sebiji-sebiji. Itu saya memang inilah. So saya nak bagi warning awal semester ni bila saya jumpa sahaja kali ni SEM lepas saya memang kasih kesian lagi lah, kesian lah budak ni, bagilah Chan tolak markah je tak bagi kosong. Tapi kali ni awal semester saya dah bagi warning siap-siap saya nampak sahaja persamaan sejibit sejebon sama, kosong terus saya bagi kosong terus. Orang yang ditiru, orang yang meniru, dua-dua saya akan bagi kosong. Saya dah cakap siap-siap dah. So jangan nanti dah sampai hujung SEM, pasal apa saya tak dapat markah, kenapa ni kosong apa semua. Pandai-pandailah fikir sendiri, saya bagi kosong sebab meniru. Itu satu. Satu lagi, be responsible with your assessment, with your quiz, with your assignment, with your projects. Be responsible. Maksud apa responsible ni? Maksudnya kalau dah ada due date dia tu, hantarlah on due date tu sebelum due date. Ini hantar lambat, satu. Tak hantar langsung, ada juga. Saya memang senyap je, saya memang tak kata apa. Sebab apa? You all dah besar. You all dah nak masuk kerja dah pun. Okay? It's your punya own responsibility to know that, oh, I should do this, I should do that.
Tak ada dah nak kena ketuk-ketuk, mana dia, bagi ni. Nak kena macam nak kena lelong nak panggil hantar assessment pun. Assignment ke quiz ke. Okey, lepas tu senyap. Dah lah tak hantar, senyap pula tu. Tak bagi tahu, saya tak buat quiz lagi, saya tak buat ni lagi. Macam tu. Tiba-tiba dah hujung semester, doktor nak buat quiz boleh? Memang taklah saya layan. Okay, so I'm giving the reminder early of the semester here so that you know what you should do. Okay, what is your responsibility sebagai student sebenarnya. Saya ni tak suka nak membebel. You all pun bukan anak saya, nak saya bebel selalu. Saya tak suka membebel. Bukannya saya tak sayang kat student saya ni, tapi saya bukan jenis nak membebel sangat. Cuma nak ingatkan je lah. Okay, jangan nak meniru and be responsible with your course. Itu sahaja. Okay. Alright. So kita boleh tengok kepada topik kita hari ni. Tak banyak pun. Kita akan habis kelas awal. Selalu kelas saya habis awal. Kelas ni memang sentiasa habis awal. So you should be happy about that. Leonardo, can you join the group already? Tak boleh lagi ke? Ada tak Leonardo kat sini? Ada. Boleh dah join. Mana chat ni? Okay, Leonardo. Ada tak ni? Dengar saya bebel terus lari Membebel lah doktor seorang-seorang. Let me see. Dah 50 ni cukup lah kot. Doktor nak tanya, so macam sebelum ni, maksud saya macam sem sebelum ni kan senior dia ambil subjek ni. So kiranya diorang pun ada jugalah group project yang sama macam kita orang. Ke start kelas online ni baru ada group project yang banyak markah? Tak, memang daripada awal dulu memang dah problem based dah. Course ni sebab kita buat pakai programming simulate tu kan. So nak buat assessment dia tu memang kena buat macam ni lah. Untuk subjek ni ramai tak yang boleh score doktor? Saya ni baik hati, macam lah tak tahu lagi. Just nak dapat review je macam nak tahu diorang punya score tu okey ke tak. Okey je. You all buat assessment, you all buat assignment, you all buat quiz. Saya okey je. Saya bukannya jenis suka nak bagi markah yang rendah-rendah pun dekat student saya. Especially benda ni kan dia project based. Bila dia project based, dia agak subjektif. Dia memang ada rubrik dia tertentu lah. Ada rubrik dia dari segi programming dia, how to do the evaluation, apa yang you should have in your report. Akan ada lah dia punya rubrik tertentu. Macam how you do the eksperimen, how you design you punya eksperimen tu, akan ada markah dekat situ. Tapi saya, again, benda-benda tu subjektif. Saya kalau saya bukan jenis yang tolak-tolak markah banyak sangat lah. Mana saya boleh tolong, saya tolong. Gitu. Saya pun faham student saya kalau boleh lah nak semua dapat A sebenarnya. Walaupun kalau semua dapat A, saya kena query. Apa pasal semua dapat A? Semua akan tanya. Dapat A pun kena komplain. Dapat yang fail banyak pun kena komplain juga, kena report juga. Jadi, tapi harapnya semua dapat bagus lah student saya tu. Semua boleh dapat A lah. Kena usahalah. Macam tu. Okay? Kira-kira faham? Usually lah memang tak ada yang fail. Yang fail tu selalunya yang tak buat assignment, yang tak hantar quiz,
Macam tu. Dalam scheduling pun macam tu. Doktor, untuk kuis tu doktor buat dekat e-learning lah, macam objektif dengan subjektif macam tu. Ya, betul. Okay. Tapi usually kalau macam kuis tu saya memang letak beberapa set of questions. Jadi you akan dapat random question lah sebenarnya. Sama macam scheduling yang lepas lah kan? Scheduling saya bagi random question Saya pun tak ingat lah. Saya ni cepat lupa sebenarnya. 6 kali beranak, 6 kali putus urat. Jadi saya memang cepat lupa lah. Walaupun dah ajar saya pun dah lupa dah. Saya bagi random. Apa doktor? Faham. Terima kasih doktor. Alright, so kalau tak ada apa-apa, let's just start with the lecture. Daripada tadi nak start tak start juga. Okay, kita tengoklah introduction to discrete event simulation. Okay, so the objective untuk course kita ni, first of all untuk kita faham lah discrete event ni macam mana kan, and then how to apply the discrete event in real system. So dia punya simulation ni kita boleh buat untuk banyak benda lah. Tapi for our course here kita akan spesifik kepada queuing theory. Okay, masalah berkaitan dengan queuing lah, beratur. Kita nak beratur kan macam tu. So kita fokus on that. And then we want to see what is the strength and weaknesses in discrete event simulation ni, how to do the simulation, and then to develop the simulation model, okay, so that we can solve the real life problem. And then simulation is actually the imitation of system in a real world process lah. So bila kita buat simulation ni, kita ni nak understand how the system works and then how to estimate the behavior in a system. Okay, so the observation is done by doing the model. Kita nak faham lah sistem tu bergerak macam mana. Contohnya macam sistem dekat restoran. Sistem dekat restoran tu pun dia ada banyak sistem. Dia nama restoran tapi sistem dia tu dia ada sistem dekat cashier, dia ada sistem dekat dapur, dia ada sistem dekat tempat basuh pinggan, dia ada sistem dekat mana lagi dalam tu kan. Jadi setiap area tu akan ada dia punya own system and dia akan interact with each other. Okay, sistem ni akan ada interaction. So you can choose untuk observe which system yang you nak selesaikan tu. Okay. Contohnya kalau you tengok dekat klinik, for example, kita ada banyak sistem. Contohnya nak jumpa doktor. Okay. Kita nak jumpa doktor, before jumpa doktor dah ada proses dia. Contohnya kita kena register, lepas register kita kena pergi lab dulu ke, kena ambil darah ke, and then kita jumpa doktor, dah jumpa doktor, kita kena queue untuk jumpa farmasi, pergi farmasi ambil ubat, benda macam tu kan. Jadi dalam sistem tu mungkin tempoh menunggu nak jumpa doktor tu mengambil masa yang sangat lama. So we want to understand kenapa sistem tu mengambil masa yang sangat lama masa menunggu. Okay, so we change it into the simulation model. And then this model, it can be continuous or discrete. Continuous ni dia, nanti kita akan explain lah. Continuous ni dia bersambung lah. Dia contohnya macam kita nak buat simulation of the flight, dia flying. Okay, dia terbang. Jadi dia flying tu dia bukan adalah satu discrete event. Sebab apa? Dia movement of the flight tu dia over time. Okay, continuous. That is the simulation. Continuous time simulation. Then for discrete, queuing problem is a discrete time event. Sebab apa? Sebab at one time kita memang certain satu orang masuk macam tu. So that is the discrete event lah. Okay. Kita pula.
So kenapa kita nak buat simulation ni? Okay, tadi saya dah sentuh sikit lah, because we want to observe the system, okay, the real life system tu. Tapi antara sebab-sebab lain kenapa kita buat simulation ni adalah, satu, sistem tu tak wujud pun lagi. Okay, the system does not exist. So instead of kita nak tunggu buat baru kita nak tengok jadi ke tak, kan? So kita buatlah satu simulation. Okay, so the system, we are unable to experiment on the system yet because it's not exist. Contohnya production line. Okay, kita nak susun machine, for example. So kita plan nak susun machine dengan susunan yang sebegini, tapi kita tak tahu adakah susunan tu efficient ataupun tidak, contohnya. Jadi apa yang kita buatlah simulation, ataupun kita timing dia tu, kita nak determine how many machines that we can buy, kan? So kita buat simulation dulu, instead of kita terus beli banyak-banyak, tiba-tiba dia punya mungkin ruang tak cukup, mungkin susunan kita tu tak sesuai untuk kita punya production tu. Jadi that is the reason lah, okay, why we do the simulation. Okay, because the system is not exist yet. And then cost effective. Okay, contohnya kalau kita nak add machine, so is it necessary for us to add the machine? Cost effective. Kalau kita ada counter, pekerja di counter, kan, pekerja dekat counter, katakanlah counter McDonald, kan, is it cost effective if we want to add one more pekerja dekat situ untuk jaga counter, ataupun this one pekerja can work dekat belakang, masak ke do something yang lebih cepat, kan? Is it enough to have only 2 instead of 3? Sebab apa? Do we have to add more stuff? So itu antara question yang kita perlu fikir, and instead of kita buat baru kita tahu dia punya result, kita buatlah simulation, okay, to see the effectiveness of the cost tu. And then to avoid high risk experimentation. Okay, sebab apa? Okay, the Chernobyl nuclear reactor incident ni, mungkin sebelum benda tu berlaku, kan, kita dah boleh buat planning, design, for example, untuk nuklear tu. Mungkin kita boleh buat the design yang proper, the size, the calculation, to avoid benda ni daripada jadi, to avoid the human mistake. Contoh-contoh yang macam ni lah. Okay, siapa yang message ke? Tak record, ya. Gitulah kisahnya. Mana okay? Thank you for reminding. Cakap je, saya ni tak check. Alright. Mana dia ni. Okay. So instead of kita buat the eksperimen yang ada high risk tu, kita boleh buat simulation dulu, alright, dari segi design ke dan yang lain-lain lah. And then observe the highly complex system. Okay, kadang-kadang ada sistem tu dia terlalu kompleks lah, kan? Jadi kita nak tengok if we do the combination, instead of kita apply terus, kan, kita try to observe dulu how the system will work lah. And then complex analytical solution require vast computing resources. Ini analytical solution ni selalu macam mathematical solution lah. Kita pakai contohnya MATLAB, kita nak run, kan. So kita akan dapat programming tu mungkin agak complicated untuk kita buat, agak kompleks, kan. Jadi instead of using the analytical solution macam tu, kita boleh gunakan the simulation modeling. Okay, simulatekan dia.
Okay, to investigate and improve weakness in the current system. Ini semua dah related lah dengan cost effective tu kan, dengan high experimentation tu. And to determine the important variables and relationship between variables in the system. Ini sangat important because we want to predict the performance of the system if kita tukar dia punya variable. Ini pun sangat penting. To see how the system works. Sometimes kita rasa macam kalau kita kurangkan the number of tukang masak, contoh tadi kan, ataupun the number of bubble ke kan dalam sistem tu, how it's going to affect our system kan, tu contoh lah. Dan kalau kita tengok dekat sistem-sistem yang lain yang ada kaitan antara satu entity dengan entity yang lain pun, kita boleh kalau kita remove this entity, what will happen to the rest of the system. Macam tu. Kalau kita rasa macam kita tak perlukan sesuatu benda dalam sistem kita tu, how is going to affect the whole system. Gitu. And then to test any policy before we apply on the real system. Contohnya kalau kita nak ubah timing how the machine works kan, kita nak ubah, kita cuba reducekan dia punya processing time supaya kita boleh dapat lebih banyak produk contohnya. But is it going to be effective kalau kita kurangkan dia punya processing time tu? Okay, so to test any policy. Simulation ni dia memang kita boleh apply on many areas lah, banyaklah. Corporate planning kita boleh, inventory control pun kita boleh, job shop scheduling, banking sector. It's mana-mana lah yang related, banyak sangat lah benda yang berkaitan dengan simulation ni yang kita boleh apply sebenarnya. Okay. Kita pergi mana-mana pun kita dah jumpa queuing punya problem everywhere kan. Itu pun dah boleh jadikan satu simulation. Ini benda yang sama. Okay. Dalam military, dalam logistik, distribution. Okay. So what is a system? Okay. System ni it is actually a collection of entity that act and interact together towards the accomplishment of some logical end in order to achieve a certain objective. Satu tempat kan kita ada a collection of entities. Entities ni not necessarily to be the people. Okay, it can be the machine. It can be even the plate pun akan boleh jadi. Kalau dekat restoran pun the plate can also be an entity. Okay, so this entity dia akan act and interact together. Dia akan berhubung dan berkait antara satu sama dengan lain. Katakanlah dekat klinik kan. Dekat klinik kalau kita pergi pun kita ada sistem untuk registration. Kita jumpa doktor, kita pergi lab, kita pergi farmasi. Semua tu sebenarnya ada interaction dia sendiri. Nurse tu dia akan dekat lab dia akan observe kita dulu. So once dia dah observe kita, dia akan bagi report untuk doktor tengok. Itu semua antara interaction dia dengan entity dia antara nurse dan doktor. Contoh gitu. Okay, so kat sini kita ada discrete system. Tadi saya dah mention sikit discrete and continuous kan. So kalau discrete system, the state variables changes instantaneously, okay, at separated point in time. Dalam satu certain time, every point in time tu dia akan berubah secara instantaneous. Okay, kalau daripada 5 customer jadi 3, lepas tu jadi 2, lepas tu jadi 6 balik, macam tu. Kan? So contohnya queuing dekat bank, a number of customer change when a customer arrive or departs daripada sistem tu.
Tapi macam continuous tu, dia state variable changes continuously with respect to time. Contohnya the airplane that move through the air, dia punya timing dia tu, dia akan berubah dari segi kelajuan dia. Okay, so every time dia akan berubah dari segi ketinggian dia, benda yang macam tu. So dia akan change continuously. So this is not we are going to focus on. Okay, kita akan fokus on discrete event simulation. Okay, so this system, okay, how dia akan pergi kepada simulation ni, dia first of all, this system tu, it's either you can experiment with the actual system, ataupun you create a model and you experiment with the model of the actual system. Okay, so kalau kita nak eksperimen on the actual system, it's going to be costly lah, sebab you have to buat dulu baru you tahu result macam mana, kan? So akan ada cost di situ. Jadi kat sini kita if you create a certain model referring to the actual system, then baru kita boleh tengoklah sama ada this model ni boleh imitate the system or not, and then kita boleh buat the testing, okay, and experiment di situ. Model pula terbahagi kepada physical model and mathematical model. So physical model ni contohnya macam kita pergi tengok display rumah, kan, nak tengok kawasan perumahan yang baru, dia ada buat susunan dia punya rumah-rumah, dia punya jalan, dia punya planning untuk sekolah dekat mana apa semua. Jadi kita dah boleh plan benda macam tu. That one is the physical model. And the other one is mathematical model, where this mathematical model can be divided into analytical solution and simulation. So analytical solution ni selalu kadang-kadang kita guna kaedah OR, linear programming for example, kan. Bila kita run, kita akan dapat result yang begini-begini, kan. So tapi another approach that we can use is the simulation model macam ni. Simulation model ni pun kalau dia boleh guna juga C++ lah untuk dapatkan dia punya simulation, ataupun dia boleh guna any other software. Ada banyak sangat software berkaitan dengan simulation, and one of the softwares that we use is Simulate lah. Okay. So in a system, you have to determine all these things: entity, attributes, activity, state variables, and the event in the system. Benda ni wajib. Memang kita kena determine setiap komponen ni so that we can do a proper modeling. Okay. Entity tu adalah benda utama yang terlibat di dalam sistem kita tu. It can be permanent. It can be the temporary entity lah. Okay. And then we have the attributes. Kita ada attributes ni, maksudnya attributes to the entity. Contohnya kalau kita cashier ni ada yang cekap, dia tekan laju je, kan. That one is the speed. Itu dia punya attribute, kan. Ada doktor ada attribute yang berbeza based on dia punya skill, kan. Skill ada kalau doktor yang junior doktor, mungkin dia punya level dia tu, skill dia tu adalah lebih rendah daripada specialist doktor. Macam tu. That is attribute. Then we have the activities. Activities ni adalah apa yang setiap entity ni buat. Kan kalau doktor dia examine patients, selain pada examine patient mungkin dia akan buat report, kan, benda yang macam tu. Nurse dia buat apa, kan, macam tu. So dekat mana aktiviti ni yang akan entity ni bertemu dan interact together. Okay. And then we have the state variable. Okay, state variable ni adalah keadaan berapa banyak item yang berada dalam sistem kita tu, contohnya. Okay, state variable. And then the event ni adalah sesuatu yang mengubah aktiviti. Contohnya customer arrive, that is an event. Bila customer arrive, then activity tu akan bermula. Okay, and then when customer leave, activity tu akan berakhir, kan. Contohnya kalau mesin ada rosak, kan, mesin rosak is the event. So the activity apa? Mekanik akan
repair. Okay, so machine dah repair, dah siap, then the event mekanik akan berhenti. The activity mekanik akan berhentilah repair dan berada dalam idle condition. So that is the component that we must determine in a system lah. Okay, ni contohnya kat bawah ni. Okay, so entity is the object of interest that we want to study lah dekat sini kan. Contohnya machine kan. Entity to be chosen must has impact on the objective function. So that's why dalam kita punya step of simulation, objective function tu ada dekat atas sekali lah. Okay, sebab kalau you nak buat investigation tentang tempoh menunggu dekat klinik, orang yang you nak buat investigation tu mestilah doktor, sebab dia menunggu nak jumpa doktor tu kan. You tak buat investigation tu dekat farmasi. Tak ada kaitan di situ, sebab tempoh menunggu yang kita nak study tu menunggu untuk jumpa doktor, queue yang sangat panjang kan. Jadi entity yang kita nak pilih tu mesti entity yang related to our objective function, and this entity has the attributes. Itu yang saya cakap tu, attributes tadi, the characteristic or property of an entity. Okay, the speed, the capacity kan. Kalau kita buat laundry punya model simulation, kita ada the capacity of the machine. Okay, the limitation-nya. Okay, and then we have the activities. Okay, the activities, a job with the time period with specified length. And then we have the state variable, the collection of variables necessary to describe the entity, whether the status of the machine is busy ke, idle ke, down ke, macam tu. And then we have the event, which is the instantaneous occurrence that change the state of the system, and it will initiate the activity. So contohnya kat sini, bila kita ada machine breakdown ataupun when customer arrive, so akan wujudnya activity selepas tu. Okay, these are the examples of the system and then the entities. So kalau you tengok dekat sini, kalau kita tengok the banking, I put the entities here customer. Okay, although in the bank there are more entities than that. Okay, it can be the staff lah yang jaga counter tu kan. Sorry, ngantuk bila bercakap ni, bila bercakap seorang-seorang kan depan komputer macam ni, jadi mengantuk. Alright, so this is the example of the system banking. Kita ada entity kat sini, saya bagi satu entity saja, it can be more. And you should know lah, each entities ni pun akan ada attributes yang berbeza, and the activity sometimes they share the same activities sebab situ dia pun ada interaction. And the event kalau kat banking, apa event yang akan menyebabkan activity tu bergerak? Arrival and departure. Macam tu. And the state of variable, the number of busy tellers, the number of customer waiting, macam tu. That is the state variable. Okay, perubahan lah keadaan masa tu. And then production, okay, system production, entitinya machine, entitinya can be the people operating the machine kan. The inventory, it can be the warehouse, it can be the trucks, right? Those are the examples of the components in the system. So ini ada exercise lah. Okay, you can try lah to do this exercise. I don't think that is that complicated pun lah. Tapi dalam soalan final exam, this is the standard soalan yang akan tanya lah. Saya akan bagi senario dia tu, and then from there you can give what are the components, okay, the system tu, contoh sistem yang macam mana, entity yang macam mana, attribute and so on. Alright, so from the system we can transform it into a model. Kan tadi kita boleh tengok, kalau kita nak
daripada sistem tu kita nak tengok actual system ke ataupun kita nak tengok the model. So dekat sini kita akan tengok model lah, where the model will represent the system. So it can be used as a surrogate of a system where good models, the experiment will give results close to the actual system. The main factor is the successful simulation analysis. Okay, so this kita cakap kita nak buat model ni macam it's very simple saja. Macam kita tiru sistem tu macam mana and then kita boleh buat. No, it's not that simple sebenarnya bila kita nak buat model ni. Dia sebab setting dia, sistem tu you kena tengok root dia macam mana. Kalau you buat banking system, contohlah kan banking system, customer yang datang untuk banking system tu sendiri akan ada pelbagai objektif. Dia datang mungkin untuk withdraw money, dia datang mungkin untuk buat loan, dia datang mungkin untuk buat deposit duit contohnya. Jadi bila kita nak buat simulation tu, kita kena consider all the randomness customer yang datang tu. Kita kena masukkan. And then bila dia dah masuk tu, kita kena asingkan lah pula. Ni nak pergi counter mana? Ni nak pergi counter mana? Kan? And then when you have the data, you should you can determine that how many percentage of customer datang for this objective, how many percentage datang for the second objective. Apa yang dia nak buat tu. So different data benda tu kita akan guna dan kita akan masukkan dalam kita punya modeling and programming. Sometimes result kita tu dia takkan depicts the accurate result as the real life problem. Setting kita tu yang akan berbeza. So it's not as simple as we thought the simulation would be lah. I don't have the simulate dekat dalam ni. Let me see whether I can. Okay, simulate you can download here. Kita ada simulate online tapi saya jarang guna sebab very slow. Simulate online ni tutor saja yang ada, student ni memang tak ada lah. Okay, so it's quite slow, jadi saya jarang pakai yang secara online ni. Cuma macam saya kata lah, simulate ni once you dah install dekat dalam komputer tu, dia dekat dalam komputer tu saja. You dah tak boleh install dekat komputer yang lain. You install komputer lain, dia dah akan detect. Okay, this username dah pakai dekat komputer sini, so I cannot use. So sebelum ni saya install dalam komputer yang lain. Ini komputer saya yang lain lah. Oh yeah. Okay. Okay, tengok dia lambat. Okay. So macam simulation ni, kalau you tengok pun kan, dia the way you buat setting, saya nak tunjuk contoh setting tu macam mana you masukkan dia punya arrival rate, setting yang macam mana you nak set, customer datang macam mana, label dia, katakanlah you nak produce baju kan, baju tu pula you kena set label based on size, based on color, based on jenis dia kan. Itu sahaja pun dah untuk baju saja ni dah menambahkan kepada complicated the complex of the system. So, memang slow, saya memang tak pakai lah benda ni. Okay. So the interface for simulate is like this lah. Okay, so bila kita usually the basic one, saya tunjuk lah basic dia. Kita ambil the starting point and then kita ada queue, and from the queue dia akan pergi ke activity, and ke activity dia akan end, and this is dia exit lah, exit point dia. Alright. So kat sini the starting point dia tu, you see the setting. Okay, kita akan ada
distribution tertentu. So when you collect data of the arrival, customer arrival time tu, you should know lah, kena buat masukkan dalam software and then calculate the distribution of your data tu. Okay, what is the distribution? So let's say the distribution is exponential kat sini, then you boleh masukkan every 10 minutes akan datang satu customer, contohnya macam tu kan. And then adalah setting-setting tertentu yang you kena buat, contohnya batching, adakah customer tu datang setiap kali datang masuk 3 orang contohnya. Kalau you buat production, you boleh buat macam tu kan, setiap kali masuk barang dalam mesin tu dia masuk 3 macam tu. Boleh. Kadang-kadang you have to change. You have to change the distribution. Okay, you have to create a new distribution, whether it is the probability profile, time dependent, time absolute. Baru benda ni boleh imitate the real system. It's not as simple as kita, you know, if you look at the way I do here, nampak macam simple, straightforward kan. Kita enter, kita queue, kita pergi activity, kita keluar. Nampak macam simple. But yang setting belakang tu yang akan main peranan dari segi result dia. Dia akan tengoklah result you macam mana. Macam ni routing out. Okay, how you want to, kalau ikut daripada sistem, how the routing out of your customer ataupun your product will be. Macam tu kan, shortest queue label and so on. Apa lagi? Action is the label lah. Okay, you want to add a label. Contohnya you want to add the label untuk you punya color ke kan. Label ni you nak letak sebagai text ke sebagai number ke. So benda ni, inilah yang akan main peranan lah dalam you punya result. Okay, dalam you punya model, sama ada you punya model tu close to the actual system ataupun tak. Whether you have a good model ataupun tak. Kalau you punya model tu nampak macam tak betul, adalah something wrong somewhere dalam you punya setting. Okay, so that's why it's not easy sebenarnya untuk buat model tu. You have to think very detail lah. So symbolic model, ada banyak jenis model lah. You ada deterministic model, you ada stochastic model. Okay, so deterministic dia akan dapat pula sama ada model itu tu jenis model yang statik ataupun dynamic, boleh berubah-ubah ataupun tak lah. Okay, so dalam discrete event simulation kita ni duduk dekat dalam dynamic sebab dia berubah-ubah, dia random. Okay, dia adalah random punya problem. So dia generate the timing tu secara random sendiri, dia generate. Tapi maklumat dia tu, data-data yang kita bagi tu, distribution dia tu based on the real one lah. Tapi lepas tu dia generate lah sendiri, dia assume by following the distribution tu, this is the time untuk customer arrive contohnya. Alright, so this is the model. So what are the disadvantages and advantages of simulation? Okay, so of course lah kita akan ada, setiap benda pun akan ada pros and cons dia. So the advantages dulu lah. Okay, bagusnya dia menjawab lah kita punya why we want to do the simulation tu kan. Kita boleh buat the testing of the hardware design, buat testing kepada physical layout susunan kita punya produk kan, buat testing kepada transportation system if we do modeling of the logistic system, macam tu. And then the hypothesis how the certain phenomena occur can be tested for feasibility. Okay, new policies. Ini semua menjawab kepada why we want to do the simulation tu. Okay, kita boleh test dulu kita punya new policies and decision before we apply. And then we can control the simulation time, whether we want to make it longer ataupun shorter. Simulation time ni contohnya kita nak extend, nak buat simulation lah daripada 5 hari bekerja kepada 7 hari bekerja kan. So kita buatlah simulation tu dulu kan, tengok how effective it is kan, okay ke tak, dan masukkan semua maklumat-maklumat yang berkaitan lah. Mungkin kalau kita ingat, by extending the days of working,
it's going to be more productive kan, tapi mungkin ada kos-kos lain yang terlibat. Macam tu. Mungkin akan ada overtime punya cost kan. Lepas tu kita punya electric bills and everything pun akan ada effect juga dalam kita punya decision. And then we can control the state variables. Okay, the number of product, the number of item that we want to test tu lah. Okay, we can do it using the simulation. Okay, apa lagi? So disadvantages, kenapa simulation ni pun ada yang tak bagusnya. Satu, model building requires special training and expertise. Okay, as I showed you before dekat dalam simulate tu kan, building the model is not as simple as we thought it will be, because you have to use the enough data. Kadang-kadang data pun tak cukup kan. Kadang-kadang dia distribution data, analysis yang data yang kita buat pun tak cukup kan. Jadi kita tak dapat maklumat yang accurate untuk kita build the model. Okay, itu satu dari segi data. Satu lagi dari segi susunan kita kepada sistem tu, maklumat kepada sistem tu. Routing of the system kadang-kadang tak betul, label kita tak betul kan. Jadi that's why simulation tu can be very disadvantage if you don't have enough expertise. Dia akan ambil masa dan dia akan ada efek lah dalam you punya result tu. Simulation results can be difficult to interpret because of the random nature in the simulation model. Okay, memang kita masukkan data tu betul dah, tapi macam saya kata tu lah, data tu kadang-kadang distribution kita mungkin tak betul ataupun jumlah data kita tak cukup kan. Jadi dia punya bila kita run kita punya simulation tu, dia random generation. Jadi simulation result tu dia tak dapat accurate macam kita tengok in real life. Okay. Kata kalau kita dah masukkan data and then kita tengok bilangan orang yang keluar daripada klinik in real life dalam tempoh sejam, mungkin daripada 10 mungkin yang keluar dalam 3 orang. Sebab masalah queuing kan, 3 orang keluar dalam sejam. Tapi bila kita masukkan maklumat tu dalam simulation, kita tengok sampai 6 orang keluar sejam. So itu dah nampak dah perbezaan yang sangat ketara kan, dia punya simulation results yang tak accurate tu. And then simulation modeling and analysis can be time consuming and expensive. Yes, because it depends on the expertise kan. Kalau kita nak upah orang buat simulation, it can be very costly. Kena bayar lah kan. Macam tu. And akan ambil masa juga untuk kita buat programming tu, because you have to it is a repetitive process. Buat ini, patah balik, betulkan balik, tengok tak okey, patah balik. You keep doing that. This is what we call as verification and validation process. It is one of the steps of simulation. Okay, yang you akan buat nantilah. And then it is very difficult to get cooperation and involvement from the user in data collection and model development. Ini salah satu challenge yang you akan jumpa in your group project. Difficult to get cooperation, difficult to get the data. Then what I have to do? Kena cari alternatif lah. Kena fikirlah, mungkin you have to change the topic. Ataupun you have to collect the data on your own. Contoh kalau you pergi minta data daripada bank. Bank tak bagi. Dia kata apa? Oh, because we have confidentiality. It is a confidential information. So we cannot share, dia kata. So, what can you do? Kan? Tak boleh ke nak buat investigation kat situ? Ada masalah di situ kan. And then, ada student saya sebelum ni, dia nak buat queuing problem dekat McDonald ke KFC Tak ingat saya.
Dia pun pergi approach, dia tanya, saya nak buat ni lah, nak buat queuing dekat sini, masalah queuing lah apalah. Lepas tu orang tu kata apa, manager dia kata, oh because this is confidential data. Jadi dia tak boleh nak share. Salah satu maklumat yang dia nak ialah berapa lama masa yang diambil untuk prepare burger. Kan, masak burger berapa lama, nak siapkan satu burger tu berapa timing dia per set. Maklumat tu tak boleh. Dia tak boleh disclose. So apa yang kita boleh buat, mungkin boleh observe je lah. Boleh estimate, kita tengok orang order burger, how long dia boleh dapat burger tu, how long they prepare. So that is antara the challenges that you will face when you want to collect data. Okay. Alright. So that is the introduction to simulation. I hope by now, by the end of the class, you know what is simulation is all about. Kan dah boleh dapat the brief idea. Sebelum ni duk sebut lah simulation, but what is simulation is all about. Okay, and then you can understand that what are the components that we should know involved in the system. Okay, so once you have you punya group project nanti dah boleh start, then you dah boleh fikir lah dengan kawan-kawan, dengan team tu kan, nak buat sistem yang macam mana, and then dah boleh plan dah what are the components that you have to observe dalam sistem tu. Okay, so ada apa-apa soalan so far tentang introduction? Dia kelas-kelas yang pertama ni memang saya lah cakap banyak. Saya cerita itu, saya cerita ini, apa semua. Lepas-lepas ni hampa lah pula cerita kan, present, to see you punya work. You want to form group by yourself? How many of you? 52 setakat saya check tadi kan. Oh my god, I already close. Tadi. Okay, tak apa. Nak form group ya, boleh. Saya okay je kalau nak form group. Macam ni, you bagi you punya dekat dalam kita punya Telegram tu. You masukkan, you buatlah nama group, kan? You buat group, group nombor 1 ke group nombor 2 ataupun nama group je lah, group apa, BTS ke apa benda lah, apa nak bubuh nama group apa tu kan. Lepas tu bubuh senarai nama kat situ, saya siap. Okay, siapa yang balance yang tak ada dalam group tu nanti saya akan form secara random. Boleh? Faham tak? The maximum member in a group is 5 Astaghfirullahalazim, baru saya teringat. Maximum group in a group, maximum members 5. Okay, saya terlupa tentang kita punya QR code. Nampak tak? Walaupun setiap semester buat benda lah ni, saya masih boleh lupa. Astaghfirullah. Okay, test attendance. Thank you for reminding me. So ini kelas pukul 11. Okay, boleh scan. Sekejap. Kecil tak? Nak tengok chatting. Takut ada lagi yang bertanya.
Okay, dah boleh scan. Boleh scan tak? Ada yang problem tak boleh scan? Sebab semalam maksudnya ramai juga kawan-kawan saya duduk dah bagi tahu ada problem student nak scan apa lah. Doktor tak boleh scan doktor. Dia kata server error in application, tak tahu. Itulah. Okay, let me see. Oh, the good thing is about Teams ni, dia dah memang akan detect you punya attendance pun. So that one can be you punya alternative lah selain daripada dalam sistem UTM tu. Another alternative for your attendance is attendance yang Microsoft yang akan record lah. Okay, so nanti once you dah log out nanti, kita dah kena habis meeting, end the meeting, nanti dia akan keluar attendance list. So tak apalah tu kot. Okay, next time kita boleh pakai UTM QR code tu. Ya, okay. Itulah semalam rasa macam ada juga yang komplain pasal attendance masalah ni. Ada yang tak boleh log in UTM.my lah. Apa? My UTM lah, tak tahu.